Hi guys, for today's meal is yan ang kakainin ko maya guys. Yan ang kakainin ko. Low carb tayo guys. Chicken, egg, tsaka pipino. Meron pa dun guys, chicken. Yan, itlog. Yan lang kakainin ko guys. Wala tayong kanin ngayon. Kasi nagpa-practice tayo guys ng walang kanin. Ito lang yung kinakain natin. Low carbs lang tayo. Saka meron pa akong niluto dito sa labas guys. Para makita nyo yung kinakain ko everyday. Ito guys. Yan. Chicken yan guys. Chicken. Dito lang yan guys. Yan guys. Okay lang yan guys, mga mantika. Kasi kailangan natin sa katawan yan. Kasi wala tayong kinakain na kanin. Ayun. Para ma-share ko lang yung kinakain ko everyday. Ito yung kinakain ko guys. Ayan. Saka pipino. Tubig lang tayo guys. Ayan, tubig. Ayan. 1 meal a day lang tayo guys. Sa isang araw, isang beses lang tayo kakain. Tapos pagkatapos nito, after mga 30 minutes na pahinga, magbubuhat naman tayo guys. Meron ako dito dumbbell. Yan, para palagi tayong healthy. Para maging healthy ang katawan natin guys. Yan. Yan yung bubuhatin natin mamaya. So yan guys, yan lang guys, i-share ko sa inyo yung everyday na kinakain ko. Okay na guys, sige na guys, bye bye na guys. Sige na guys, bye bye na guys. Yan. Lifestyle tayo guys. Yan. Para pumayat tayo. Yan. So ito yung kinakain natin guys. Ito yung kinakain natin. Yan. Pagkatapos yan guys, mag-gym tayo guys. Mag-exercise tayo mamaya. Ito yung natin guys. Yan yung natin, dumbbells. Yan. Yun lang guys. Sige na guys. Bye bye na guys. Bye bye.